Hello, kalubi-anon chess players. So, adi na kita aton ikaduwa nga video chess lesson para maandam kita marabot na chess tournament yan nga August 11. So, naton topic yan na kabahinhin opening Evans Gambit kunhain after e4, e5, knight f3, knight c6, bishop to c4, bishop c5 ngan dinhi and white magambitin pawn para, for example, after takes, may da c3, ngan kauman after retreat, may da dayon rapid development, for example, after d4, capture nganin, queen to b3, may da tulo ka pyesa nga na-develop na han white, tapos ini na queen, nganin bishop, na atake nga di f7, pawn, kunahin may dala sila ka defender. So, din after queen to b3, unblock ini madepinsa. For example, queen to e7. Tapos, may mga threat pa na i-capture din na pawn. So, and white ini makasol ha king side. Para, for example, kung unblock ini, capture ini nga pawn, madadiditira na rook to e1. Kunain magkakaadahin skewer ha queen and king ha e5 ang block. So common after king set kaslingan white, tumira lang ni unblock in d6, pero after c6 d4 may na kita strong pawns center. So kunain damo na control niya dida, ngan may threat pa din and white ini na tumirahin d5. For example, mag-move ini na knight, for example, retreat. For example, retreat knight to d8 square. May da queen to a4. Fork. May da check a king. Nganin atake ha bishop after dd. So after c6 d4 and white, madepinsa nga ni unblock, maretreatan iya bishop nga to b6. Pero may dala kita e5. Kaya for example, hindi na posisyon nakakasal na naton king. Tapos unblock king ini at the center. So dapat abrihan naton ang center para may da kita madali ay na mga atake kontra black king. So din yung black king kaon ng pawn, d takes e4. Pero may dala kita bishop to a3. Gi-atake ang queen ha a7. Tapos, siyempre, develop. Alikansi kasi ang white dinihan pawn. So, ang white ini dapat mag-develop godhin mga pyesa. Tapos, atakihon din ang king. Mintras ang king diri pa nakakasol, ada pa center. So, after queen d7, alikay laha atake ang bishop and white. Pero may da kita d takes to e5. Nabawi ang pawn. Nga syempre, again, stop nga ni ang knight na mag-develop nga da knight f6. Nga may mga pressure na di ha d-file. For example, ma-develop ni ang knight nga da knight c3. May da na kita follow up na rook. For example, ito na mga ideas. After din unblock nag-reply in knight to e5, may da queen b4 la na tirahan white. So, an ideahan queen b4, may da threat na mamati nga di king f8. So, after gain sarupan ito na diagonal with knight e7 unblock, may dala din strong move and white. Nga nami to an sacrifice and bishop. Bishop takes f7, check. So, after king takes f7, king grab, and bishop f7, may na e6, fork. So, dako na ang winning chances han white Kay, bisan pa, for example, kaunon with queen, may da knight g5 fork. Tapos, for example, kung ang king kumaon, may dala rook to e1 check, ngan pressure
nga niya di file. So sulod lahin 15 moves. Winning na ang white hini gamit an Evans Gambit na chess opening. So ato sinsiring na Evans Gambit chess opening, nagtitikang hin e4, e5, knight f3, atake hapon, knight c6, depensa, develop with bishop c4. After magsubad ang black hand move na bishop to c5, amo na di ang gambit b4. So after bishop takes b4, madala c3, ngan sulod lahan 15 moves, kaya dumaog ang white dahil ini opening la. So amo na ito mga sangkay, mga salamat.